An ka foli ani tani o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ a y'a bisimila ko kura a ka info 18 jamukan sanfɛ bi info 18 jamukan min ye bonne nouvelle ba ye o ye k'a fɔ chef de terroriste premier plan min tun ye kadiri ba ye terroriste ka kadiri ba dɔ de don armée bɔra ka communiqué kɛ sisan k'u ye ale neutraliser a neutralisera togoya min na an bɛna an da don a la ka ɲɛfɔli kɛ aw ye hali bi a ka dɔn k'a fɔ ko armée ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri min bɛ sen kan a don o don dɔ de bɛ ka fara a kan nin bonne nouvelle ba in armée ye a da don a la u sera k'ale bɔ baara la togoya min na a ka baara tun ye fɛn min ni fɛn min ye ni jini maa dɔn ni a kɛra min ye muɲa dans les cercles de Diéné o mara kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ ni chef de terroriste ba in u ye ale bɔ baara la pewu min ye drone de wolola drone ka mɔmɔli kɔnɔna de la u ye a neutraliser nka armée ye communiqué ba min kɛ communiqué min kɔnɔna la u y'u da don a détail bɛɛ lajɛlen na k'a di jamana kɔnɔdenw ma an bɛna an da don o communiqué de la ka ɲɛfɔli kɛ aw ye teliya la joona aw ka se k'a faamu a kana ɲinan ka continuer ka abonné an ka nin chaîne YouTube fana sanfɛ n'o ye Gandi Malien 12 ye. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion nationale que dans la continuité de ses efforts visant à éradiquer toute activité terroriste sur l'ensemble du territoire national. Mais chef d'état-major général des armées kabe anadonia ko ka kanyani o ka wuliga jonu ka kesri mais mali fantan ani nani berajene ko ka terroriste dili ko ka dili bo ka bampew ko ka kanyani o bara ye ko wuliga jomi me senka mali fantan ani nani berajene. Un chef terroriste de premier plan a été neutralisé. Ko ni ye terroriste sefu ba dɔ ye min ka baara n'a ka wuli ka jɔ ni ye terroriste ko ta ka jateminɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ terroriste ka attaque ninnu kɔnɔna la ka jɔyɔrɔ b'a a la kosɛbɛ ko armée ye ale neutraliser. Lors d'une opération conduite le 3 juin 2026, cet individu identifié sous les alliances Oumar Kerena, Farouk et Fousseinou Bawado a été localisé puis neutralisé à Mouga. Ni y'a ta ka a jateminɛ ko armée ka wuli ka jɔ ba min kɛra nin kalo tile saba san 2026 k'u ye nin terroriste ba in ko ni ale la kodɔnnen don u bɛ a wele tɔgɔ caman na u b'a wele ko Umar Kerena dɔw b'a wele ko Faruko dɔw b'a wele ko Fuseni Mawdo ko u y'a localiser len a dagalen don yɔrɔ min na ka se ka o dɔn o donne ko ka se ka sɔrɔ ka bɔ baara la pewu k'a kɛra yɔrɔ min ka an bɛ yen de wele ko muɲa n'i ye muɲa ta ka jateminɛ ale ni jɛnɛ kɔrɔɲafan cɛ o ye kilo 45 ɲɔgɔnna ye à la suite d'une frappe de drone précise et ciblée drone ka ɲini ka yɔrɔ dɔn ka se ka localiser ka sɔrɔ ka bɔ baara la siɲɛ kelen pewu k'a kɛra ani jɛnɛ cɛ a ye kilomètre 45 o kɛra a neutraliser yɔrɔ yɛrɛ ye. Originaire de Tébi, dans la commune de Kerena, cercle de Douanzan. Ni a jateminɛ ale yɛrɛ bɛ bɔ Douanzan mara a yɛrɛ bɛ bɔ yen de. Ni a jateminɛ ale yɛrɛ bɛ bɔ Douanzan mara a yɛrɛ bɛ bɔ yen de. Il avait entamé son parcours au sein du Mijao avant de gravir progressivement les échelons du comportement terroriste. Min tun ye ale yɛrɛ ye sani ale tun ka gradu sɔrɔ ka yɛlɛn sanfɛ dɔɔni dɔɔni a ka baaraw daminɛ kɔnɔna la a tun bɛ Mijao a tun bɛ o de kɔnɔna la a tora Mijao de kɔnɔna la ka sɔrɔ ka terroriste walew ka dɔ fara a ka fanga kan kosɛbɛ a baara ninnu daminɛna o yɔrɔnin de la. Il a successivement occupé les fonctions de chef de la zone de Sema puis des coordinateurs des activités terroristes sur plusieurs théâtres d'opérations couvrant les régions de Sikasso et de Kuchala ainsi qu'une partie de Burkina Faso. Ni y'a ta ka a jateminɛ ale yɛrɛ ka terroriste wale a ye baara caman kɛ min ye zone ninnu caman dira ma a zone ninnu ɲamaya k'o di ale ma ni y'a ta ka a jateminɛ o zone ninnu caman kɔnɔna la ka activité fanga tun ka bon Mali yɔrɔ mun na Sikasso bɛ a la Kucala b'a a la a ka baara dɔw tun bɛ taa ka taa kɛ fo Burkina ale kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ko maa sigilen tun tɛ a ka terroriste wale a tun bɛ ka yala Mali fan caman ale kɔnɔna la. Pour son accession et son rôle dans la structuration et dans la structuration et la coordination de ces réseaux armés,
ni y'a ta ka a jateminɛ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri min bɛ se ka kɛ sababu ye terroriste ninnu terroriste wale a bɛ se ka fanga sɔrɔ cogoya min na a ka baara fanba bɛnna o ma kosɛbɛ ka se ka terroriste kulu ninnu minnu bɛ ye ka zone ninnu ka se ka fangaba don olu la o kɛra a ka baara fanba o kɛra a ye kosɛbɛ. Il occupait une position centrale au sein du dispositif terroriste. Ni y'a ta ka jateminɛ terroriste kɔnɔna la a tun ye noyau central ba de o b'a yira k'a fɔ fɛn caman tun bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ ale de côté la ale tun b'a tila bɛɛ lajɛlen piloter. Faisant de lui une cible de haute importante pour les ZINIM. O de kɛra sababu ye terroriste kuluba min bɛ sa ni an b'a wele ko ZINIM. ZINIM ninnu y'a kɛ maaba ye ka garadi bonya kosɛbɛ fɛn caman bɛ kɛ ka a la bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama ka kan ni a jɔyɔrɔ yɛrɛ bonya ka kan ni o yɛrɛ ye. Les chefs d'état-major général des armées réaffirment la détermination inébranlable des femmes à poursuivre sans relâche la lutte contre le terrorisme. Min an ka chef d'état-major général des armées k'a bɛ an ladɔnniya ko wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ u bolo ko hali bi ko dɔ faralen don o kan min ye terrorisiw o bɛ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na o bɛ se ka daga bɛ se ka bɔ an da la cogoya min na k'o ye u ka baara ye. Les groupes armés terroristes continuent d'être activement recherchés et d'être activement recherchés, identifiés et neutralisés sur l'ensemble du territoire national. Min ye k'a fɔ ko u bɛ continuer ka terroriste u bɛ continuer ka olu ɲini u mana kɛ Mali fan fan k'u bɛ continuer k'u ɲini ko ka tila ka u bɔ baara la ko o wale ko dɔ de bɛ ka fara o kan don o don ko foyi tɛna na bɔ o la. Nin de la an bɛ an ka chef d'état-major général des armées an bɛ u fo ka armée cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo. Ni wulikajɔba in nin bɛ kɛ sababu ye hali bi terroriste kɛlɛ min bɛ ka se ka caman bɔ a fanga la sabula ni sefu bɛ ka sa waati min na o b'a yira k'a fɔ ko misɛnmanin ninnu k'olu bɛ ka u yɛrɛ ɲini an tun b'a fɛ ka bonne nouvelle min da aw tulo kan o de tun ye nin ye ala ka an bɛɛ sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam.